ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21009 сар шудагӣ то Mercedes-Benz S-классе ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден. Дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд баъзаншон. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 150 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нест, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Dayvon Leganza ки соли бароишаш 1998 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензине, абъём моториш 1.8 мебошад. коробка передачи механикаи нархи мошин 15500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 103000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтаем ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, моториш масъала намехӯрад ва 4 баллони нав дорад, моториш 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Dayvon Leganza. соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад далевакан сарбанд. сӯзишвори газ бензине, абъём моториш 1.8, коробка передачи механикаи нархи мошин 13000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 86000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини сеюм мошини фурӯшии мо мебошад BMW ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 13000 сомонӣ, боз чақчақам гуфтагӣ дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Elsiona ки соли бароишад 2008 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ, абъём моториш 2.4 литра, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 68000 сомонӣ аст. мошина гуфтаем ки ҳамаи ҷош 100%, чихеле ки мебинед тозак тофтеса дар сурат ва 6 моҳ документ дорад. и 6 моҳи дига танировкаш мебошад. срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нест, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. панҷум Hyundai Accord соли бароишад 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ, абъём моториш 2.4 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 65000 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори газ бензине, абъём моториш 1.6, коробка передачи механикаи нархи мошин 24000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 159000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалт, кузаш сидан. мошина гуфтае ки зура ягон камбудиш ҳамиқае ки 4 баллоншо ҳалиш мекунӣ ва кам арзон мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Maxima соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ, абъём моториш 2.0 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 32000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 212000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед, сервисия, кузаш сидан.
اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را abone شدگی نیستند abone شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوار را تا آخرش تماشا میکنید. هشتم ماشین فروشی ما میشد وزن 2109 سالی برایش 10004 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در همدانی. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 می باشد. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 16500 сомония ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад. ماشین گفته که سراچنا فروخته میشود و داکیومنتش 7 ماهگی سوراخ دارد. موتورش اینژکتوره. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. نهم ماشین فروشی ما میباشد مرسدس بنز اس کلاس که سالی برای 6994 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در استراوشان. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.8 коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 35000 сомония ба рубл бигардонем 232000 рубл мешавад که رنگ ماشین کبوت است. گذشت سیدان. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوار را تا آخرش تماشا میکنید. دهم ماشین فروشی ما میشد BMW استرایک که سالی برای 6999 در حالت بهترین قرار دارد در کنی بادام. سوزشواری بنزین خالی ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 29000 сомония ба рубл бигардонем 192000 рубл мешавад که رنگ ماشین سربیریسی گذشت سیدان. ماشین اساساًش بهترین گفته‌ام و موتورش دود نمیکند. خدماتش 100% اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 11 ماشین فروشی ما میشد مرسدس بنز اس کلاس که سالی برای 10001 در حالت بهترین قرار دارد در باختر قرون تپه. سوزشوارش گاز بنزین ابیا موتورش 2 لیتر коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 42000 сомония ба рубл бигардонем 178000 рубл میشود. رنگ ماشین سیاه است. گذشت سیدان. ماشین گفته که سراچنا فروخته میشود. سبب فروختنشون سوم در کاره و الیشیم می باشد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 12 ماشین فروشی ما میباشد اوپل خچیبک که سالی برای 6997 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 26000 сомония ба рубл бигардонем 172000 рубл میشود. ماشین گفته که 1 سال حجت دارد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خطر ویدیو نوار را تا آخرش تماشا میکنید. 13 ماشین فروشی ما میباشد اوپل سیدان سالی برای 6993 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 میباشد. коробка передач автоматیک. نرخ ماشین 25000 сомония ба рубл бигардонем 165000 рубл میشود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد خوندای الانترا سالی برای 2011 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач автоматیک. نرخ ماشین 83000 сомония. رنگ ماشین سفید است. گذشت سیدان. ماشین گفته که در حالت بهترین قرار دارد. چه خیلی که میبینید تا زاک تافته درونشم
اگر خریداری عمیق باشید رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسد. در همینجا خرید و ویدیو دیگر سربلند خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما رو فراموش نسازید.